हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा नवम श्रेणी निमंते एक सुंदर कविता जार लेखिका होती कुंतला कुमारी सावत एवं से ही कविताटीर नाम होउची मनीष भाई। पिला माने मनीष भाई पढ़ा द्वारा तुम मनरे मध्य जातीय चिंतना जाग्रत हो उठिबो। जातीय जनजागरणता सृष्टि करबा पई तुमर मन मध्य तुमको आह्वान देव। आशा करुछि तुमको आज यही कविताटी भल लगिब, जहाँकि आमर उत्कल भारती उपाधिधारी कवियत्री कुंतला कुमारी सावतଙ୍କ द्वारा रचित और लिखित। चलो पिला माने प्रथमे देखि नबा कुंतला कुमारी सावत। पिला माने तुमे माने जानिछ कुंतला कुमारी सावत 1901 मसीहार जन्मग्रहण करी 1938 अर्थात 77 वर्षर एक क्षण जन्म आसी। अल्प दिनर अल्प वर्ष बंची रही मध्य से अनेक उपाधि धारण करि पारथिले, अनेक जशस से आनी पारिथिले। तांकर कविता माध्यम से जणे पेशारे डाक्तर हेले मध्य निशारे किंतु साहित्यिकाटिए। पिला माने तुमे माने जानिछ से डाक्तरी सेवा को व्रत रूप में ग्रहण करथिले, हेले निशा को मध्य से केबे कम बोली भावी नथिले। अर्थात तांकर निशा हेउची साहित्य रचना करिबा, काव्य संकलन रचना करिबा, कविता रचना करिबा, उपन्यास आदि लिखिबा। अच्छा देखिबा आज से कवित्रीଙ୍କ द्वारा रचित अन्य किछि पुस्तक पुस्तिका जहाँ कविता संकलन गुड़िक तुम्हें जानिबा द्वारा ताको मध्य तुम्हें अनेक पुस्तक तुम्हें ताको ग्रहण करी पढ़ी पारिबो आ जानि पारिबो जणे वैप्लविक कवि, जणे जातीय जागरणता कवि, जणे जातीय सचेतनता एवं जातिर उन्नति निमंते सदा सर्वदा चेष्टा करुथिबा, सतत चेष्टा करुथिबा एही नारी कवियत्री विषय रे एवं तांकर लेखनी रे झरी जाइथिबा ए सुंदर सुंदर कविता गुड़िक जहाँ आमर जातीय जनजगत जनजागरण सृष्टि करि पारे ताकू तुम्हें पढ़ी निश्चित भाव में अनेक ज्ञान आहरण करिपारिबो आउ कवियत्रीଙ୍କ परी हवा पाई चेष्टा करिबो यह मु भाबिबी। चलंतु देखिबा। कवि कुंतला कुमारी सावत एकाधारा रे थिले जणी कवियत्री, उपन्यासिका, गल्प संकलन रे मध्य से कौनसी थी कम नुहंती। वर्तमान देखिबा तांको द्वारा रचित किछि कविता अंजलि, उच्छ्वास, आस्वान, स्फुलिंग, अर्चना, अंजलि, उच्छ्वास एगुड़ाक कविता गुड़िक एवं स्फुलिंग मध्यम तांकर थिला एक सुंदर कविता जार दशम संस्करण दशम कविताटी होची आमर एई सुंदर मनीष भाई कविताटी। समग्र तांकर देखिबो कविता गुड़िकरे से जाति को सब बेले आह्वान दे आसिछंती। तेणु प्रेम चिंतामणि, ओडियांक कांदणा, गड़जात कृषक, शेफाली प्रति एपरी अनेक कविता से संकलन करियछंती। या व्यतीत से भ्रांति, नतुंडी, कालीबोहू, रघुअरक्षित, परसमणि आदि उपन्यास मध्य से लिखि जाइछंती, जहाकू अति सुंदर भाव से रचना करिछंती। तुमे माने जदि पढ़ी पारिबो निहाती भाव रे कविंकर लेखनी शैली एवं जातीय चेतना किपरि भाव रे मनीष मनक मनरे जागृत करिया पई से सदा चेष्टित ताहा तुमे जानि पारिबो। वर्तमान देखिबा आमर सेही सुंदर कविताटी जहाँकि आमर स्फुलिंग कवितार दशम छांदरू आसी अछि। आस पिला माने देखि नबा। पिला माने तुमे जदि मोर वीडियो के भी देखिछ ताले जानि पारुथिबो आजिर मोर गला बा कंठ आ पूर्व कंठ भितरे अनेक तफात अछि। सेइथि पई ही मु वीडियो बिल्कुल करि पारु नथिली, मोर टिके गला इन्फेक्शन रही जाइछि। तेणु गाई परिबिनी आज केवल तुमको बुझेई देवी। शुण हे मनीष भाई, झुरी मरिबाकू बुढ़ी मरिबाकू मनीष जनमी नाही। हे मनीष भाई, एठारे
कवि कुंतला कुमारी सावत समग्र विश्ववासी को मनीष भाई बोली संबोधन करछंती। पिला माने संबोधन होउछि तुमर मनर भाव, तुमर भाषा, तुमर आत्मीयता को परिप्रकाश करुवा एक सुंदर नामटीए बोली कहले भी चले। कारण तुम्हें जदि रास्तार क्या देखुच एई ताकू उठे करी देलु कहवा तुमर जदि किसी जिनस तले पड़ जाइए तुम्हें जदि क्या कह ए उठे करी देलु कि तुम घर चाकराणी काम करुच्ची तुम्हें चाकराणी को जदि क्रूर व्यवहार करिवो किंबा तू ता व्यवहार अश्लील व्यवहार करिवो ताहले हुए तो ता मनरे काम करने प्रति स्पृहा केबे मध्य रहिबो नाही किंबा तुम मानक प्रति तार मनरे सब बेले गोटे घृणा भाव जागृत हेबो एवं से तुम मानकु पशुतुल्य ही मन करिवो। कारण एटा आमर मानवत्वर परिचय नुहे। मानवत्वर परिचय हैला संबोधन। संबोधन द्वारा मनीष को तुम्हें मनीषर मन को तुम्हें जय कर पारिबो। देख जेपरी तुम्हें जदि घरे काम करुवा चाकराणी को चाकराणी न कही भौणी कि नाम धरी छोट होते ता ना धरिकी डाकी पार कि मारे जदि तुम्हें बड़ ताहले मारे टिके पानी ग्लास आनी देलु मारे टिके चा कपटा धोईदेलु देखिब से तुमको निजर बोली भाभी से घर को निजर बोली भाभी घरर समस्त काम करदेव। ठीक सेहीपरि एठारे कुंतला कुमारी सावत समग्र विश्ववासी को भाई बोली संबोधन करछंती। एइथिपई भाई संबोधन द्वारा मनीष हुए तो कुंतला कुमारी सावतଙ୍କ कथा को शुणी कार्य रे परिप्रकाश करें। तेणु से समग्र विश्ववासी को भाई बोली संबोधन कर हे मोर भाई माने हे मोर भौणी माने यहीपरि संबोधन करने द्वारा मनरे एक आपणार छाप गोटे निश्चित भाव में आसीज। तेणु आशा करुँची तुम्हें माने मध्य जहाँ को संबोधन केबे भी कर किंतु ताकू भाई किंबा भौणी बोली डाक ए आस जा एपरी भाव में कौन सी अश्लील भाषार व्यवहार करना किंबा क्रूरतार परिचय दियो नहीं। आशा करुँची तो एठारे मनीष को से भाई बोली संबोधन करछंती। भाई बोली कही से मानकर मनरे प्रथम आत्मीयता को जागृत करने चेष्टा करछंती। आपणार परी भाव को नहीं आसवाई चेष्टा करिसेंती। तेणु झुरी मरिबा को बुढ़ी मरिबा को मनीष जन्मी नहीं से कहते वर्तमान यह कहिबार कारण ये जो लेखाटा जितेबले आमर भारत स्वाधीनता हो नथिला से समय लेखा। तेणु एठार समग्र विश्ववासी को से भाई बोली संबोधन करी समस्त को जागृत होगापी कहते एवं सबुबले कहते जे तुम्हें शक्तिवान तुम्हें शक्तिशाली तुम्हें निजको केबे अपारंगम बोली मन कर नहीं तुमर पाद नहीं तुम्हें पंगु तुम्हें यहीपरि निजको भाव नहीं तुम पाखे समग्र शक्ति रही अछि। तुमको एक मनीषर जाति जोटा कि आमर भगवानंकर सृष्टिर एक श्रेष्ठ वरदान मनीष जाति मनीष जन्म होची आम सृष्टिर श्रेष्ठ वरदान बोली भावुंचंदी एठारे कुंतला कुमारी सावत। तेणु से कहते तुम्हें माने इते श्रेष्ठ वरपुत्र होई तुम्हें भांगी पड़े हम नहीं तुम्हें अजय तुम्हें अमर तुम्हें सदा बलशाली तुम्हें तेणु सदा शक्तिशाली होई निज मन को दृढ़ शक्त करी आगे चलो। आउ ये ब्रिटिशर ये इंग्रेज मानकर ये जो लांछना बांछना एगुड़ा को पदरे वर्तमान दलिबा पई चेष्टा करो सी कौन आमको डरेबे तुम्हें तांको को डराओ किपरि भाव में निजर शक्ति निजर पराक्रम निजर विश्वास को दृढ़ रखी दिखाओ। बुझीपार पिला माने। तेणु झुरी मरिबा को बुढ़ी मरिबा को मनीष जन्म नहीं तुम मानकर जन्म झुरी मरिबा पाई नुह से माने तुमको सब बेले अत्याचार करथिबे। आउ तुम्हें तुमर पूर्व दिन गुड़ी को मन पकाई आमे केते भल थिलु जेतेबेले ब्रिटिश आमको शासन करुनथिले ए जिनस को मन पकई कष्ट पाइबाठु भल तुम्हें वर्तमान समय को किपरि भाव में सामना करिवो किपरि भाव में सेमानकर सम्मुखीन हेबो एवं सेमानंकु पराजित करिवो ता विषय रे चिंता करो। झुरी मरिबा को नुह बुढ़ी मरिबा को नुह बुढ़ी मरिबा को अर्थात चिंता करी मरिबा पई आमर ए मनीष जन्म
ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାର ସାବତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସତ ହତଶ୍ୱାସେ ସାରିବ ସଂସାର, ନିରାଶେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ। ସତ ହତଶ୍ୱାସ ମାନେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ବାର ବାର ସବୁବେଳେ ଯଦି ନିଜର ହତାଶ ଭାବକୁ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେବେ ବି ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ ହତଶ୍ୱାସେ ସାରିବ ସଂସାର, ନିରାଶେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର। ଏ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର, ଏ ଘନ ଅନ୍ଧାରକୁ, ଏ ଘନ ଦୁଃଖକୁ, ଏ ଘନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତୁମେମାନେ ସାରିବ। କିପରି? ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବାଞ୍ଛିତ ପୀଡ଼ିତ କଷଣକାରରେ ଏ ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି। ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବାଞ୍ଛିତ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଛିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପମାନିତ ହୋଇ, ବାଞ୍ଛିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଞ୍ଛନା ପାଇ, ଲାଞ୍ଛନା ବାଞ୍ଛିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ, ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କଷଣ କାରାଗାରରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କାରାଗାରରେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଆଜି ଭୋଗୁଛ, କାହା ପାଇଁ ନା ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଭାରତୀୟମାନେ, ଆମେମାନେ, ଏ ମଣିଷ ଭାଇ, ଏ ମଣିଷ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ଆମ ଭାରତର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ନୁହଁ, ତୁମେ ଅପମାନିତ ହୋଇ କେତେ ଦିନ ଚଳିବ? ବାଞ୍ଛିତ ବାଞ୍ଛନା ପାଇ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧିକାର ବଚନ କେତେ ଦିନ ଏପରି ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇ ପୀଡ଼ିତ, ଏଇ ଦୁଃଖ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତୁମେ କେତେ ଦିନ, ଏଇ ପୀଡ଼ାକୁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିବ? ଏ ପୀଡ଼ାର ଲାଘବ କ'ଣ ନାହିଁ? ପୀଡ଼ାର ଲାଘବ ଅଛି। ଏ କଷଣ କାରାଗାରରେ ଆଉ ସହ ନାହିଁ। ଏ ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି, ଏଇଟା ମାନବର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନବର ଯଦି ନିୟତି ବୋଲି ୟାକୁ ଯଦି ଭାବିଦେବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ମଣିଷ ସମାଜ, ତୁମେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଏଇଠାରେ ହିଁ ହାରିଯିବ, ଏଇଠାରେ ହିଁ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ମର ନାହିଁ, ତୁମେ ବୁଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏ ଲାଞ୍ଛିତ, ଏ ବାଞ୍ଛିତ, ଏ ଅପମାନକୁ କ'ଣ କରିବ? ଏ ଅପମାନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଶତ ସହସ୍ର ବଳ ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜଗାଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ এই ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ତୁମେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବ। ହଁ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଲଢ଼ିପାରିବ। ତୁମେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଅ। ତୁମେ ଲାଞ୍ଛିତ ନୁହଁ, ତୁମେ ବାଞ୍ଛିତ ନୁହଁ, ତୁମେ ପୀଡ଼ିତା ନୁହଁ, ତୁମେ କଷଣ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହିଣୀ ନୁହଁ, ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ନୁହଁ। ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଉଠ, ଜାଗି ଉଠ, ଜାଗି ଉଠ, ଜାଗି ଉଠ। ଆଉ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ, ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରୁ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ, ଯେପରି ଭାବରେ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଲାଞ୍ଛିତ ବାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଭରସା ରଖ ନିଜ ଉପରେ। ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ହିଁ କବି କୁନ୍ତଳାଙ୍କର କ'ଣ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ବୋଧନ ମଣିଷ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଧ୍ୱଂସର ଜାତି ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ବିଶାଳ ଜଗତି। ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଧ୍ୱଂସର ତୁମେ ଯାତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଧ୍ୱଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ, ନଷ୍ଟର ତୁମେ ଯାତ୍ରୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ତୁମେ ଧାତ୍ରୀ ନୁହଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ଉପମାତା ତୁମେ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ତୁମେ ଧାଇମା ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଅଛ। ତୁମେ ତାର ତୁମେ ଧାତ୍ରୀ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ହୁଅନି। ତୁମେ ହାରିଗଲେ ହିଁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ହେବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ
ଲଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାବିଦେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହାରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମରିଯିବ। ତୁମେ ସେଇ ନଷ୍ଟର ପଥିକ ହୁଅ ନାହଁ, ତୁମେ ସେଇ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ହୁଅ ନା। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରି ରଖ, ସଶକ୍ତ କରି ରଖ, ନିଜର ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ କେବେ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଧାତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ଧାତ୍ରୀ ମାନେ ଧାଇମା। ଯେପରି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଧାଇମା କୋଳରେ ବଢ଼ି ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ସଶକ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ଯେପରି ମାନେ ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀ ଆମର ଧାଇମା। ପୃଥିବୀ ମା କୋଳରେ ଆମେ ତା'ର ଫଳ, ତା'ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି, ଆମେ ତା'ର ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରି ତା'ର କୋଳରେ ଖେଳି ବଢ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଆମର ଧାଇମା। ସେପରି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଧାଇମା ହେବା ଦରକାର ଯିଏ ଆମକୁ ସଶକ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୁଲିବ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରି, ମୃତ୍ୟୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ମା ଅଛି ସେଇ ମା କୋଳକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନିଜର ଦୌଡ଼ି ବା ନିଜର ରାସ୍ତା, ନିଜର ପଥ ରୂପରେ ବାଛ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ କେବେ ତୁମେ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶାଳ ଜଗତିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ଜଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ, ବିଶାଳ ସଂସାର, ବିଶାଳ ଜଗତିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଏ ମନୀଷ ଭାଇ, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମଣିଷ ତୁମର, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ? ତୁମେ ପରା ଅମୃତ ଦୀପ୍ତିର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ପରା ଅମୃତ ମାନ କରିଛ, ତୁମେ ପରା ଅଜୟ, ତୁମେ ଅମର, ତୁମେ ନିଜର ବଳ, ନିଜର ପରାକ୍ରମକୁ ଦେଖାଅ। ତୁମର ଏଠାରେ ମରଣ ନାହିଁ, ତୁମର ଏଠାରେ ମରଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅମୃତ ଦୀପ୍ତିର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ଅମୃତ ମାଟିର ମାର, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ମାଟି ମାର, ଅମୃତ ମାଟି ମାର, ଯାହାର ଅମୃତକୁ ତୁମେ ପାନ କରି ତୁମେ ବଢ଼ିଅଛ। ତୁମେ ଭୀରୁ କେବେ ପାଲଟି ଗଲ? ନା, ତୁମେ ଭୀରୁ କେବେ ପାଲଟି ନାହଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କର, ତୁମେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦିଅ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ତୁମର ମରଣ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁ ନିଜକୁ ଲାଞ୍ଛିତ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ବାଞ୍ଛିତ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ହଁ, ତୁମେ କାଷଣ କାରାଗାରକୁ ମଧ୍ୟ, ବନ୍ଧନ ରାଜିକୁ ମଧ୍ୟ ତୋଡ଼ିବାର, ତୁଟେଇବାର ଶକ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛ। ତାକୁ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଅ। ଦେଖିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପରି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉଠ ଆଉ ଲଢ଼ି ଚାଲ। ତୁମେ ଲାଞ୍ଛିତ ନୁହଁ, ତୁମେ ବାଞ୍ଛିତ ନୁହଁ, ତୁମେ ପୀଡ଼ିତା ନୁହଁ, ତୁମେ କଷଣଗାରରେ ବନ୍ଦିନୀ ନୁହଁ, ତୁମେ କଷଣଗାରରେ ବନ୍ଦିନୀ ନୁହଁ। ତୁମେ ସେଇ ବନ୍ଦିଗୃହକୁ ଫିଟେଇବାର ଶକ୍ତିକୁ ଜୁଟାଅ, ସଶକ୍ତ ହୁଅ, ନିଜର ବୀରତ୍ୱକୁ ଦେଖାଅ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶୋଷଣ, ଲାଞ୍ଛିତ, ବାଞ୍ଛିତର ବନ୍ଧନ ରାଜିକୁ ତୁମେ ଫିଟାଇ ଦିଅ। ଏ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏଇଟି, କରମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଏଇଟା କରମର ଭୁବନ, ଏଠାରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ତେଣୁ ବିଳାସ ଏଠାରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବନ୍ଦିନୀ ଗୃହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ବି କର୍ମ ତୁମେ କରିଚାଲ। କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଭଗବାନ, କର୍ମ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ କର୍ମ ତୁମେ କରିଚାଲ। କର୍ମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନ, ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମଭୁବନ, କର୍ମର ଘର କେଉଁଟା? ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ କର୍ମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। ଏ କର୍ମରେ ହିଁ ତୁମର ଶ୍ରମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର କଷ୍ଟକୁ, ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ନାଶ କରିଦିଅ। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ ଲାଜ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା। ହେ ମଣିଷ ସମାଜ, ତୁମେ ଉଠ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କବି? ମାନବ ପ୍ରାଣରେ ଦେବତ୍ୱର ଆବାହନ ଦେଉଛନ୍ତି।
हे मनीष समाज, हे मनीष समाज, ये सुंदर संसार ध्वंसर यात्री किंबा तुम्हें मृत्युर धात्री नुह। यहाँ हूँ कर्मर शुभ भुवन। एठारे मनीष तुम्हें माने लाज भय अपमान एवं अहमिका को त्याग करी, अहंकार को त्याग करी देवत्व को प्राप्त कर। तुम्हें माने देवत्व प्राप्त करिवार अधिकारी अट। तुम्हें प्राप्त करि परिबो, पशुत्व को प्राप्त कर नहीं, देवत्व को प्राप्त कर। पशुत्व को दूर करी देवत्व को प्राप्त कर। से एठारे उद्बोधन देउछंती काहाकू, समग्र विश्ववासी को देवत्वर तेजरे तेजान हो जाओ, तेजान हो उठ। हे पशुत्व आउ देवत्व मध्य अंतर कौन, पार्थक्य कौन, फरक कौन, तुम्हें निजे परीक्षा करी देख। बुझिपारछ पिला माने एठारे कहउचंदी लभि वीरत्वर टीका। तुम्हें वीरत्वर टीका को ग्रहण कर। तुम्हें वीरत्वर टीका को मथारे मारी कौन कर, लाज भय को दूरे पशुत्व देवत्व भीतर फरक बुझ, अंतर बुझ एवं यही परीक्षार जययुक्त हुओ। तांको चराचर पराणरे बलि दियो निज प्राणी। तांकर ए चराचर अर्थात यही सुंदर समाज, यही सुंदर भारतवर्ष को निजको कौन करने जय करने यही विश्ववासी, हे विश्ववासी जागी उठ, सचेतन हुओ, जागी उठ, जाग्रत हुओ। आउ मरण द्वार को धात्री रूप में ग्रहण न करी कर्म द्वार को ग्रहण कर। कर्मर भुवन ये, एठारे तुम्हें कर्म करी चल, कर्म करी चल, निश्चित भाव में तुम जययुक्त हेब। देवत्व और पशुत्वर अंतर को बुझ, अंतर को बुझ। आउ ए चराचर अर्थात ए समग्र विश्व रे, ए भुवन रे, ए प्राण रे, चराचर पराण रे, ए समग्र जीवन अर्थात प्राण रे बलि दियो निज प्राणे। अर्थात ए समग्र जाति पाई निजकू कौन कर, जलांजलि दे दियो, निजर बलि दे दियो। पिला माने आशा करुछि तुम माननकू आजिर ए भिडियोटी भल लागिथिबो। एटा हेउछि मनीष भाई रो प्रथम भाग, जहाँकि एठारे आमे दुईटी पंक्ति आलोचना कले। आशा करुछि पिला माने तुमे माने बहुत भल भाबे बुझी जाइथिबो ए दुईटी जाक पंक्ति। आमे पुणी द्वितीय भिडियो रे यार द्वितीय अध्याय अर्थात आउ दुईटी पंक्ति को आमे सेठारे आलोचना करिबा। आशा करुछि तुम माननकू भिडियोटी भल लागिथिबो।